Hello friends, sok jotono taisha hai no hai lamsogwani video kotal norok nai tongo energetic tiprasa YouTube channel. E channel angani videos sok ro basically health related videos and sometimes jodi ang travel khai gang travel blogs sok etc videos upload khayo. Hongke tini taisha hai no hai norok bagang ke important health topic ne video to bi hai kya. O video basically norok title nugis hemang kana tini ang kok salai nai basically norok ba insulin noti. Henggang kai ang nukha maximum patient rok no especially chin borok rok bor insulin rena hanggai kirijago kaisa borni tam sanai wrong information tongo borni pokhrogo je insulin rekha hanggang kai rugi thithango ba theiman roknai amti hai ang gobang ma comments even during ang patient life rok amti hai মানে comments man khata borni hoite je insulin rekha hanggai bujan lukha je rugi theithama rok hengkamra jeng tinao mit no jeng mane hamke bujilainai je insulin sugar patient ni bagai besing important insulin tamo basically patient rok je patient rok friends rok diabetes manjago sugar rugi borni sago insulin keringo tabu ekdom insulin kering sugar hangke bono jeng type 1 diabetes hono অথবা যেন ইনসুলিন তঙ্গ বা ঠিক মতে কাম খাইয়া ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ওখানকে বনো টাইপ 2 ডায়াবেটিস হনো বেসিক্যালি যে দুইটা মানে দুই ধরনের ডায়াবেটিস তংমানি ডায়াবেটিস টাইপ 1 বা টাইপ 2 ও ডায়াবেটিস নি বোথ ডায়াবেটিস ক্ষেত্রে ইনসুলিন মানে কম অথবা ঠিক মতে কাম খাইয়াঙ্গো গাবন বাকি ন সুগার পেশেন্ট হঙ্গাঙ্গা ইনসুলিন বেলেখান ইম্পর্টেন্ট কারণ নিন ছড়িও ইনসুলিন করেই হঙ্গে নং ইনসুলিন মানে ফাতানি থেকে এক্সটার্নাল সোর্স নাম নাংনাই অথবা ইনসুলিন কাম খাইয়া রেজিস্ট্যান্স হঙ্গে বা ইনসুলিন नि एमाउन्ट न गोबां खायना बागै इनसुलिन एक्सटर्नाली नाना नांगौ गाबोन बागै न सुगार जों जेफ्रो सुगार पेशेंट ट्रिट खायो चिन बागै इनसुलिन बेलायखन इम्पोर्टेन्ट कायसा माने बिथि हनै जों रमता हंगाय ताबो नरक मानसुगु इनसुलिन रेखा हंगाय माने पेशेंट रुगि हाइमेंगि थांगोन गोबां साइड इफेक्ट दं आमदि कुनिया इनसुलिन सुगार पेशेंट हंगाय बो नानास नांगौ बेसिकली जेफ्रो जों डायबिटिस ट्रिटमेंट खाय दंफ्रो बिनि लाइफस्टाइल मडिफिकेशन बिनि डाइट no control खायमानि बिसिंति daily physical exercise regular activity ro खायमानि बिसिंति फनो sugar controlling ya hanga angkai जों बनो एरपरे जों बनो बिथिरु sugar ni bithi hono बनो OHA अथवा oral hypoglycemic agents hangkai sugar ni bithi bo chaka single drug no chaka mone khadi bini eklogin choli tongo lifestyle modification mane biam खायमानि diet control खायमानि bin logi logi monotherapy মানে সুগার নি কাছে বিথি চলি দङ আমদি হেকাই 1-2 মাস 3 মাস নাইখিয়া বাট স্টিল সুগার কন্ট্রোলিং या গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল ফাইয়া হंगांगाय जों ताकेसे बिथि एड खायो आफर नुक जाखाना जे पेशेंट रक दुई दुइते बिथि चाव सुगार नि बाट स्टिल सुगार कन्ट्रोलिं या आफर हंगांगाय जों बनो इनसुलिन बाय ट्रिटमेंट मा खायो तांगे हिमालय इनसुलिन रिया हंगांगाय बिनि सुगार कन्ट्रोल्स फाइया ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल्स इंया सुगार जदि कन्ट्रोलिं हांगाय अल्टिमेटली डायबिटिस अनकन्ट्रोल नाय डायबिटिस अनकन्ट्रोल हांगाय बिनि तैबो गोबांमा कम्प्लिकेशन्स दङ बसखाङो माने एकदम लाइफ थ्रेटनिंग कम्प्लिकेशन्स लाइक निनि डिके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जे जगह पेशेंट पुरा अनकन्शियस लेंगि थानाय तारपरे हाइपरऑस्मोनल स्टेट रखतेबो कम्प्लिकेशन दङ तारपरे गोबांमा माइक्रोवास्कुलार मैक्रोवास्कुलार कम्प्लिकेशन कार्डियोवास्कुलार कम्प्लिकेशन रक गोबांमा हाय साइड इफेक्ट दङ डायबिटिस जदि सुगार कन्ट्रोल तंगि हांगांगाय even at last stage okay bini neuropathy diabetic neuropathy nerve damage ngi thanai sugar uncontrolled hangangkai tarpore diabetic retinopathy mokol haimiangi thanai jodi sugar uncontrolled hangangkai অথবা diabetic nephropathy diabetes ne bagai uncontrolled sugar ne bagai bini kidney rok haimiangi thanai gamte complication theke jeng patient no banjina bagai no doni life na save khane bagai no insulin no jeng timely maru patient no mane insulin use ma khayo jate bini डायबिटिस नि जे माने सीरियस कम्प्लिकेशन रक न इंया खायना बागै हंगे ताबो नरक निसाको किरिमाने दङ दि इनसुलिन ना खांगाय ताम ताम मान हंगे आं नन पुलेफोन साइड न मुचुं इनसुलिन ना खांगाय बिनि कुनासो साइड इफेक्ट करै साइड इफेक्ट दङ कयेकटा जेमन खूब सीरियस बा किरिमा सिंसा इनसुलिन नि साइड इफेक्ट हंगाय हाइपोग्लाइसेमिया इनसुलिन तांगिना जों सुगार कम खायना बयनाव हंगे ताबो जदि इनसुलिन नि डोज इनएप्रोप्रिएट हंगाय केबो जदि बिसि डोज ना हागा हंगाय अथवा इनसुलिन नामाने परे ताबो केबो जदि माइचालिया हंगाय अथवा केबो इनसुलिन नामाने परे फास्टिंग माने माइचे यांgi तंखांगाय फास्टिंग खाय दङ हंगांगा अथवा बिसि न एक्सेस खायगांगाय बिसिन लेंgi थांगा हंगांगाय afrogo hypoglycemia हाइ कम्प्लिकेशन अंगि मानो ओ hypoglycemia तामो अमां कैसे नन अन्य सेपारेट टपिक भिडियो सावनो hypoglycemia माने बेसिकली माने चिन छरियो जदि सुगार नि परिमाण बिसिन कमि थांगा हंगांगाय अमन हाइपोग्लाइसेमिया
hypoglycemia mane tamo chin choryo sugar beshi na komi thanga nge tabo jodi insulin ni kam do chin choryo sugar na komi renani insulin ni kam chin choryo sugar na kom khainani nge tabo jodi insulin na mane bisingte chini sugar beshi na komi thanga hangkai jeng bono ke honnai insulin induced hypoglycemia hangkai o je insulin induced hypoglycemia high complication engmano jodi kebo mane doctor ni advice sara বা appropriate dose নাই কারে বেশি dose নাই সিগা হাঙ্গাঙ্কাই অথবা ইনসুলিন নামানে পরে যদি মাইচিয়া তং হাঙ্গাঙ্কাই বা ফাস্টিং খাইগা হাঙ্গাইছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হাই কমপ্লিকেশন এঙ্গি মানো আদারওয়াইজ এঙ্গিয়া যদি নং প্রপার ডক্টর ni গাইডেন্স প্রপার ডোজিং না হাঙ্গাঙ্কাই তামনে বাগিল হাইপোগ্লাইসেমিয়া ngi tongnaইবা আমান বাগি ন নিনি রেগুলার ভিজিট এন্ড কাউন্সেলিং ব ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ মানে ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্ট খাইতানি গে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হাই গেছে কমপ্লিকেশন এঙ্গি মানো যেটা নং যদি প্রপার ডোজ না হাঙ্গাই আবো জীবন এঙ্গিয়া Number 2 injection site jata insulin namane jaga kisa reaction ng mano kisa bahan fuli mano lipodystrophy kisa kazak ng mano kisa motok mano just mild and a fighting reaction ng mano am simino tai ko nang na kare ase tai kisa side effect nga insulin na kanga kisa weight gain ng mane kisa mane weight gain ng ta kisa borok phungui thango gamde herok kisa complication tongo esara tai kuna sak serious complication kare insulin ni ngabona insulin nana batao belekhan easy even যে ইনসুলিন যে নিডল টং মানে আমো একদম চিকনসা ইনসুলিন সিরিঞ্জ আমো মানে নিন বাহানো সবলা কাঙ্গাই সুজিরে মাহাইসি মাতংয়া খাজিং ওয়ান মাসেক্স পানজংয়া আমদি হাই এসারা তেবো ইজ অফ ইজি মানে তেবো ইজি খে ইনসুলিন নানা বাকি তাবুক ইনসুলিন পেন রব ফাইবে কিয়া কলম বিসিং তিন ডোজ এডজাস্ট খাই ইজিলি নং সাইসুং না ইনসুলিন নাই মানো তাবো ইভেন কেমনি পর ডিপেন্ড টংদাও নাইয়া একবার ডক্টর নাইজে কাউন্সেলিং খাইজে কি বাকি রিয়া নাইজা খাঙ্গে সাইমাং খাঙ্গে তাবো ইনসুলিন নিজিনো নাই মানো even patient nijin nai mano buirin naiya kolom hangkai kolom bai na hangkai tabo ni easing thaka insulin administration bo ngam sing insulin ikuna sik mane serious complication kri hypoglycemia ba sing prevent khai mano jodi appropriate dosing proper counseling ni bisingti hangkai tai je side effect kisa weight gain nai kisa amsik no tai kono onyo serious complication kri insulin ni gabana sana mo sung naro insulin nana bagai ta kiridi in case naro ni jodi diet control sugar biti saman bisingti bo jodi sugar controlling hangkai जों इनसुलिन बाय स्टार्ट मा खाइनाय इनसुलिन नरबो नार नांनाय इनसुलिन एसे सुगार पेशेंट बगे आम कैसे नॉर्मल अमृत हाइसी बिकॉज सुगार पेशेंट इनसुलिन करी सागो नगे जो इनसुलिन एसे बीटी फॉर्म संग रि दङ हागा आम सुगार पेशेंट ने बगे कैसा अमृत हाइसी गाबो नां सारामो जों इनसुलिन ना बगे ता किरिदि नरनि डॉक्टर्स बाय फनुकदि एप्रोप्रिएट डोजिंग ना हादि अंका इनसुलिन नामने पड़े माइचार ता तंगदि प्रॉपर डाइट न मेंटेन खाइदि गासकने कोन किना कर इनसुलिन ना खांकाय बेलाखने कहम निनि सुगार नि जे किरिमा सिंसे कॉम्प्लिकेशन जक ओलो अंगमानो आमनो सं सगां थिकनो प्रिवेंट खाइमानो ता अंगे तिरिन बगासकनो नरक इनसुलिन ते कोन क्वेरी दङ हंगांगाय आनो नरक तला कमेंट के संगमानो टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल हामबाय